तो सोबेन को एंगा अबू हागामिसी को सोबेन को अनुरोध करते हैं सोबेन को काटी के देताई ना अबू और अबू अपना कल्चर तना एंगा अबू हागामिसी को सोबेन अबू अगरा तला रही जो कमेंट जी मुंडा उत्सवर जी आमार परम्परा आज आमी इयात संस्कृति भाषा रीति नीति साज पार जातीय मूल्यबोध जी आमार परम्परा बजाई राखिबर कारणे आज आमी इयात एकगोट हई बा मुंडा समाज एकत्रित हई आज आमार मुंडा उत्सव बाहा उत्सव आमी धूमधामरे पालन करि आसो।
কাৰ্যসূচী আছে মুণ্ডা বাহা পৰৱৰ। এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমাৰ গোটেই অসমৰ মুণ্ডা সমাজৰ মানুহবিলাকক আমি আমাৰ মুণ্ডাৰ যিটো গীত, এই গীতৰে মুণ্ডাৰ যিটো আমাৰ কালচাৰ গান, এই কালচাৰৰ জৰিয়তে আমি ইয়াত এটা মুণ্ডা গীত পৰিৱেশন কৰিম। আমাৰ মুণ্ডা সমাজৰ আমাৰ বিৰছা মুণ্ডাৰ যিটো আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী, যিটো ফ্ৰীডম ফাইটাৰ যুঁজাৰু, তাৰ বিষয়ে আজি আমি যিহেতু বিৰছা মুণ্ডাৰ বংশৰ হৈ আমি আছোঁ, সেই বিৰছা মুণ্ডাৰ বিষয়ে আজি আমি এটা গীত গাম। गुरु चेतन चेतन ते सरजुम्बाई गोले दुरांगा हरे हाय सरजुम्बाई गोले दुरांगा गुरु चेतन चेतन ते सरजुम्बाई गोले दुरांगा हरे हाय सरजुम्बाई गोले दुरांगा गुरला Abo Birsa Aba Sing Menaire Hole Bangai Kintu Abu Kabu Agena Ai Mita Batrain je ne Assam ne Bharat re je menabo munda ko alpe adena Satombara आगे सिटी से ये पूरा सिटी ते जिन हर को आया सागरे कोई जना को इनको पे पढ़ाओ का दड़ी ना सातोंबा तबाले को सो जगह तबाले को ina तके ले मेना पूरा पे ना दुलार इंगा आपू आगा बेसी को